Ishte kënaqësi që sot pata ambasadorin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Beograd për vizitë në Buenos, shkëlqësinë e tij zotin Hill, ku biseduam për situatën politike, sigurisë dhe çështjen sociale në luginën të Preshevës e në veçantë në komunën e Buenosit. Ambasadorin e njoftova me problemet të cilët kanë të rinjët shqiptar sa i përket mos nostrifikimit të diplomave të Universitetit të Kosovës, kurse në anën tjetër ambasadorin njoftoi me marrëveshjen e orët me mes presidentit Vučić dhe kryeministit Kurti. Shpresojmë dhe jam shumë i bindur që Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Beograd do të ketë kujdes të posaçëm për shqiptarët e luginës Preshevës dhe do jemi në kontakt edhe në të ardhmen për bisedat të cilët sot i pata me ambasadorin. Do njoftohet edhe presidenti Vučić dhe zonja Brnabić, kryeministra, ku për problemet të cilët deri më tash i kemi pasur. So thank you very much. It was a great opportunity, really, to talk to the mayor about many different issues here facing the citizens of this region. Hvala vam puno. Bilo je za mene divna prilika da mogu sa gradonačelnikom da porazgovaramo o različitim temama koje se tiču ljudi koji ovde žive. This is a zone that is very close to not one but two international borders. Ova zona je blizu, u blizini ne samo jedne, već dve međunarodne granice. And so I think it is very important that this citizens here need to know what is happening in places like Ohrid, agreements in Ohrid. I zato smatram da je veoma važno da ljudi koji ovde žive znaju šta se dešavalo na mestima, odnosno u Ohridu i kakav sporazum je, odnosno sadržaj sporazuma. And I assured the mayor that the United States is very interested in the success of this agreement, and we stand behind it, and we want to see the agreement fully implemented. Preneo sam gradonačelniku Bujanovca da Sjedinjene Američke Države stoje uz ovaj sporazum i da će se potruditi sa svoje strane da on bude i primenjen. But our discussion really took us to a broader theme that I think involves very much local themes, and that is how to make borders in the Balkans not just borders that divide, but borders that join. Ali naravno naš razgovor je prešao i na šire teme. Razgovarali smo kako učiniti da granice na Balkanu ne budu granice koje dele ljude, nego koje ih spajaju. So we talked about various models of how things like that can be accomplished, because I think ultimately the ultimate solution is to have much more regional integration than we have today. Razgovarali smo o različitim načinima, modelima kako da se to postigne, jer je definitivno rešenje u tome da ovaj region bude u mnogo većem stepenu integrisan nego što je bio do sada. And the value of coming to places like Bujanovac is that no matter how many memos you read, how many reports you read, there's no substitute for actually coming here and listening to people, especially listening to the mayor who knows so much about these issues. I ono što je vrednost, u čemu je vrednost ovakvih poseta, je u tome što bez obzira koliko materijala, dokumenata, izveštaja čitate o tome šta se dešava, ništa ne može da zameni lični kontakt i posetu gradonačelniku i razgovor sa čovekom koji toliko mnogo zna o svemu što se ovde dešava. So I've tried to travel in many parts of Serbia, and now I'm very pleased to be here in this very important part of Serbia, and a part of Serbia that I think will, as it develops, will I think help the entire region. I do sada sam se trudio da što više delova Srbije obiđem, pa eto najzad sam došao i ovde, u ovaj veoma značajan region,
koji može da pomogne, čiji razvoj može da pomogne i razvoju svih ostalih. So thank you very much, and let me once again say to the mayor, it's just been a great pleasure coming to his offices and getting a chance to talk with him about very concrete issues and issues that really need to be addressed. I još jednom želim da se zahvalim na prilici što sam došao ovde, što sam imao veoma koristan razgovor sa gradonačelnikom i mogao sa njim da razgovaram o mnogim temama koje su zanimljive i kojima treba posvetiti pažnju. Nikola Stevanović, portal Bujanovac. Gospodine ambasadore, kakav je stav Sjedinjenih država u pitanju zahteva političara iz Bujanovca i Preševa, albanskih političara koji zahtevaju uključivanje Preševske doline, kako nazivaju, dijalog Beograda i Prištine, zahtevaju reciprocitet sa pravima u odnosu na prava Srba na Kosovu i na kraju i zajednicu albanskih opština na jugu Srbije? What is the position of the United States about the demands coming from the Preševo Valley that a reciprocity be established so that the Albanians living here get the same status or rights like the ones that are required for Serbs in Kosovo, to the point of forming an association of municipalities such as Serbs. I need to be very clear with you that the Brussels dialogue, the process that we've been supporting, is about the issue of relations between Pristina and Belgrade. It is not about addressing problems in this part of Serbia or in any part of Serbia. Moram da budem veoma jasan kada vam kažem da se dijalog u Briselu tiče rešenja problema između Prištine i Beograda i da njegova namera nije da rešava bilo kakve druge manjinska pitanja ovde ili u drugim delovima Srbije. And I'm not here to tell people here what they think their solutions might be, but that is really an internal matter for Serbia. It is not touched by the Brussels dialogue. I svakako nisam ovde da govorim ljudima koji ovde žive šta treba da rade i koje poteze da vuku. To je između njih i države Srbije, ali ono što jasno mogu da kažem da to sa briselskim dijalogom nema nikakve veze. The mayor informed me about specific issues here having to do with employment and other matters, and having to do with, frankly, being the challenges of being an area that's very close to international borders. Ono o čemu mi je gradonačelnik govorio se tiče zapošljavanja na ovom prostoru i izazova koje donosi činjenica da se nalazite u tako neposrednoj blizini granica. And it was very important to me to understand those issues, but I do not connect this whatsoever to the Brussels dialogue. Veoma je bilo značajno za mene da bolje razumem te izazove i te probleme, ali to se ni na koji način ne dovodi u vezu sa briselskim dijalogom. Was the agreement in Ohrid does not could be achieved, and it is binding for all parties, because Serbia, in fact, is saying that it will not apply the points like including with the United Nations. And please, can you explain us your tweet about anniversary of bombing of NATO? Yeah. It was a misunderstanding, or it was an apology from you? Well, first, with respect to the Ohrid agreement, I think there was a lengthy, as I understand it, I wasn't there, but I think there was a 12-hour discussion on what both sides are prepared to do, and I think there's a clear understanding about that. Što se tiče Ohridskog sporazuma, 12 sati se razgovaralo o tome šta su dve strane spremne da sprovedu, to što se mene tiče veoma jasno. And it was an agreement which was witnessed by the European Union, so I think there's a clear understanding of what needs to be done in the future.
I svedoci tog sporazuma su bili predstavnici Evropske unije, tako da je veoma jasno šta je sadržaj tog sporazuma i kako će se on sprovesti u budućnosti. And I think Mr. Burrell and others have been very open about what was discussed and what was agreed. I rekao bih da je gospodin Borel i drugi da su bili veoma otvoreni o tome o čemu se razgovaralo i šta je dogovoreno. And with respect to the bombing in 1999, I think any diplomat is not happy when diplomacy has not succeeded in addressing a problem. A što se tiče bombardovanja 1999. Mislim da nijedan diplomata nije srećan ako diplomatija ne uspe da reši problem. And as others have done before me, I think it is appropriate to express regret for the loss of life. I kao što su i drugi pre mene činili, mislim da treba izraziti žaljenje zbog izgubljenih života. Nobody wants to see anyone's lives lost. I niko ne želi da vidi, odnosno da bude svedok da još života bude izgubljeno. Beyond that, I think this statement stands as it is. We would like to work with Serbia in the future on a much better U.S.-Serbia relationship, a relationship that would be beneficial throughout this region of Europe. I ostalo, sam sadržaj onoga što sam rekao govori za sebe. Mi želimo da u budućnosti radimo na boljim odnosima između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije i ako se ti odnosi budu popravili, to će biti na korist i šireg regiona. Agroniskalni iz portala Ljubina Dan. 16. marta imamo zahtev dva kongresmena Jim Himes i Rich Torres prema jednoj pismu koje je poslato sekretar Republike da Preševska dolina, odnosno Preševo, Bujanovce i Medveđa razmatra se kao jednako sa severom Kosovom. To znači asocijacija albanske opštine sa juga Srbije. Kako komentarište, gospodine ambasadore, ovaj zahtev dva kongresista iz Amerike? On 16th of March, there was a written request that two Albanian senators sent, two American congressmen sent to Secretary Blinken that Preševo, Bujanovac and Medveđa, that part of South Serbia, should be established as the Association of Albanian Municipalities in Serbia. We have a paper on this. Should be established as a municipality. Association of Serb municipalities in Kosovo, but it should be Association of Albanian municipalities in Serbia. Yeah, I can only tell you what the U.S. policy is, and it's to support the Brussels dialogue, a Brussels dialogue that has had some success, but is overdue for some additional success. And in particular, I think a very fundamental aspect of the Brussels dialogue is to achieve an association of Serb municipalities in Kosovo. That's the objective of it, and we support it. Moram da kažem ono što je politika Sjedinjenih Američkih Država, a to je da podržavamo briselski dijalog, ali da od njega ne treba očekivati više od onoga što on može da postigne, a nama je važno da se on postigne i jedan važan, značajan deo tog dijaloga je uspostavljanje zajednice srpskih opština na Kosovu. And in no way is that agreement intended in any way to cross borders, although I greatly respect any opinion that a U.S. senator might have on it. I ni na koji način taj briselski sporazum nema ambiciju da pređe i preko državne granice. Ja mogu da poštujem to što su senatori rekli, ali to nije deo briselskog sporazuma. Ravnja televizije Bujanovac, Miroslav Stošić. Molim vas, pošto ste razgovarali o ekonomskim i privrednim problemima opštine Bujanovac, šta u tom smislu mogu da očekuju građani? Da li mogu da očekuju neki boljitak, neki napredak, naravno uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država i s obzirom da kažete da želite bolje odnose Srbije i Sjedinjenih Država, šta u budućnosti mogu građani juga Srbije, konkretno, ne samo Bujanovac, Preševo, Vranje, šta oni mogu da očekuju? Since you have mentioned the economic relations, or we expect economic improvement in this region,
What can citizens expect, and not only Preševo Bujanovac, but also Vranje and South Serbia in general? I think citizens can expect, first of all, that there's an understanding that everyone wants to see this region further developed, and we hope that in the context of peace and security, it will be further developed. Ono što građani mogu da očekuju je da svi želimo da ovaj region se dalje razvija i pogotovo u smislu mira i bezbednosti možemo očekivati i bit će dalje razvijen upravo zbog mira i bezbednosti. So the U.S. has been involved in various assistance programs, as has the European Union, and we want to see how successful those programs are and whether we can do more. But I think we also want to help the people here solve underlying economic issues, which are related to being so close to borders, and we would like to see whether some more systematic changes could be made to make those borders that don't just divide but also join. Postoji više programa pomoći ekonomiji ovog regiona na kojima rade i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Mi bismo želeli da vidimo uspeh tih programa i šta možemo još učiniti kao pomoć, ali potrebno je raditi i na nekim postojećim ekonomskim izazovima koji su ovde prisutni i nalaženju rešenja koje će unaprediti lokalnu privredu i na drugi način, a ne samo kroz inostranu pomoć. So this is a first visit. It's very important to understand this region, very important region, but give us a little time to see what we can do next. Dakle, ovo je moja prva poseta ovom veoma značajnom regionu, kao način da se bolje sa njim upoznam, ali dajte nam malo vremena da vidimo šta još možemo da učinimo. Hvala, nemamo više vremena. Sutra ćemo biti u Preševu, pa vas molim da dođete u 2:30 prije sastanak kod gradonačelnika, predsjednika opštine Preševo. That's for today, and they can continue with the practice tomorrow. She's the boss. As we are going to be late for the next Oh, so we'll meeting. have another one in Preševo? Yes. Okay, we'll and come another to... one in Vranje. So Okay. we are 3 days here, you will all get an But we have only opportunity. one because we are from Pristina. What's the... Šta ste želi da vidite? One more time regarding to the behavior of Serbia, about the Ohrid agreement. Mr. Vučić is saying that he will not implement the statement about the United Nations, including Kosovo participating on it. And what's your opinion on association of Serbian municipalities in Kosovo? Should it be executive or not? I'm not going to encroach on the negotiations of how it should be done, except that it has to be done. Ne bih da pričam, da se ja mešam u to kako treba pregovori da izgledaju, osim što bih rekao da treba da dođe do njih i da se pregovara. I think in Kosovo they discussed, in Ohrid they discussed for many hours the issues. And frankly speaking, if they are able to accomplish all those, implement all that they discussed, it would be a big step forward, and I think we should all support it. Na Kosovu su razgovarali 12 sati o svim problemima kojima treba naći rešenje i ako uspeju da to ostvare o čemu su pričali, mislim da ćemo zaista napraviti veliki korak napred. About the statement of Mr. Vučić? You'll have to ask Mr. Vučić. I don't speak for him. Ne mogu njegovo ime da govorim. Yeah. Hvala vam. Okay. Okay. Hvala svima, vidimo se sutra. Još treba.